Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach. FGBMFI, FBBMFI. The vision that we see, the mission we reach. Thank you Pak John. Baik, selamat datang semua. FGB Band and all OF. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB men. Baik, welcome international delegate Brother Jose Pasqua and Brother John Carrot, who's one of the speakers, both of them, who's going to be speaking. And also kita masuk dalam session terakhir, yaitu session ke-12 dari basic class, yaitu graduation meeting SOTV dengan tema Come, let us exalt him. Dan kita akan mulai session ini dengan doa pembuka. Kami mengundang Brother Lukman sebagai National Director Prayer untuk doa pembuka. Silakan. Okay, let's pray together in one accord. Mari kita berdoa. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, Amen. thank you so much for today. Amen. Thank you for blessing us together. Yes. In unity and love, in one accord, Lord, that we could come into this Zoom meeting, Lord, the Amen. full of Amen. vision, Lord Jesus, to exalt you and to worship Yeah. you in spirit and in truth. Amen. Amen. Lord, we would like to hear the testimony of Brother John Carrot and also Brother Jose Pasqua, Lord, Thank you, Father. Hallelujah. whom you have Hallelujah. much for your glory, for your honor, and for your praise in this world, Lord. Lord, bless them, anoint their head with oil, your cup runneth over them and their families and all their loved ones, Lord. And protect them, Lord, even as they are sharing the word and they are doing your love, your good work, Lord, on this earth. Bless them abundantly. And also bless Pak Bernard Nyoto Raharjo and also Pak Dali Sutanto, Lord, who is also going to speak and to share. We just want to say thank you for everything that you've done for us, Lord, in SOTV, for the 12th session. Lord, many people are blessed by the testimony of Brother John Carrot, even the others, Lord, who have given their testimony with Pak Bernard Nyoto Raharjo and Ko Ayu and others, Lord. Father, we thank you for today. We exalt you, exalt the Lord our God and worship at his holy hill, for the Lord our God is holy. We surrender this meeting, Lord, from the beginning to the end, all unto you. In Jesus' mighty and holy name. Amen. Amen. Thank you, Brother Lukman. Silakan Pak Han. Berjumpa pujian, ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, FGB MFI. Ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Ini misi kami, FGB MFI. Ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama
Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. FTB Man, Strong in the Lord. be Baik, strong thank in the Lord. FTB Man. Hallelujah. Thank you, Pak Handoko. Baik. Also, we would like to welcome every other foreign delegates from International FGB MFI, both from Asia Pacific and also other places. We noticed there's the Mike Rabolini, Yeah, Brother Right. Mike Rabolini. and then who else? Okay, right. Thank you. We welcome you, Brother Mike. And if anybody else, please, you can open up your camera. Then maybe we can see you and greet you. Other than that, we will continue with the opening, which is with the welcome speech, kata sambutan dan ucapan selamat, congratulations from Director of SOTV Asia Pacific, Pak Adam Teja. We welcome Pak Adam Teja for Terima your kasih. welcome speech. Go ahead. Terima kasih Pak Sandy. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dali Sutanto, National President kita, semua pemimpin di National Board, Badan Pengawas dan Badan Penasehat, leaders dari Departemen Doa, Pak Lukman, Pak Suhardi Iskandar, Pak Tan Sri. Ucapan terima kasih khusus kepada Pak Bernard Nyoto Raharjo untuk doa dan dukungannya yang tidak pernah berhenti-berhenti. Semua pemimpin juga yang telah mengajar dalam 12 sesi ini, terima kasih. Mentor saya, terutama Pak Vincent Wijaya dan Ibu Huni, yang terus memperkuatkan dan membimbing saya. Terima kasih. Tentu saja terima kasih juga kepada tim VICT, tim dari kantor nasional, Pak Guntur, Pak Sandi, dan semuanya. Worship leader yang luar biasa, Pak Handoko Suwito, thank you. Dan seseorang yang menggerakkan movement ini, seseorang yang tidak pernah menyerah, tidak kenal lelah, my dearest brother, Pak John Thompson. Thank you. Amen. Secondly, we want to thank you all Welcome. for the international guests. Mengucap terima kasih Pak tamu internasional. I can see my brother Mike Rabolini. Dan saya bisa melihat Bapak Mike Rabolini. He's a chapter president from Central Coast. Beliau chapter president Santa Cruz, from Santa Cruz. Central Coast, yeah. Originally, he's from South Africa. Asalnya dari Afrika Selatan. And especially thank you to the duo, John Carret and Jose Pascua. Khususnya Hallelujah. kami Amen. mengucapkan Thank terima you, kasih Jesus. kepada duet yang dinamis, yang itu Brother John Carret dan Pak Jose Pascua. I believe there's no one else in the world who has spent their life longer serving this fellowship together with Demos Zakarian than these two gentlemen. Saya percaya tidak ada lagi orang lain yang di dunia ini yang telah menghabiskan waktu masa hidup mereka lebih lama lagi dibandingkan beliau berdua di dalam persekutuan ini, yaitu kedua bapak ini yang bersama-sama dengan Pak Demos Zakarian semenjak pada mulanya. I'm looking forward to what they're about to share. Saya sungguh sangat menanti-nantikan apa yang beliau berdua akan bagikan pada hari ini. Finally, to the graduate of SOTV Indonesia 2024, congratulations to all of you. Amen. Khususnya pada para Congratulations. wisudawan SOTV 2024 di Indonesia. Selamat kepada Anda semua. There's nothing that brings me more joy than watching you put into practice everything that you learn. Tidak ada satu hal lain yang dapat mendatangkan sukacita yang lebih lagi selain melihat Anda semua mempraktekkan apa yang telah Anda pelajari selama ini. I've seen leaders step up and teach in their chapters. Saya telah melihat para pemimpin yang mereka melangkah, mengambil keputusan untuk mulai melangkah dan mengajar di dalam chapter-chapter mereka. I've seen marketplace people with the sign, wonder, and miracle right before where they at. Dan saya telah melihat para pemimpin di marketplace yang menyaksikan tanda-tanda heran dan ajaib dan mujizat-mujizat terjadi di tempat mereka berada. I've seen people walking in boldness they didn't even know they had. Saya telah melihat orang yang berjalan di dalam suatu keberanian yang sebelumnya mereka tidak pernah sadari bahwa mereka memiliki hal tersebut. And I've seen many members whose eyes been opened. The words in the Bible come alive. Dan saya telah melihat banyak anggota di mana mata Amen. mata rohani mereka telah Tuhan celikkan, di mana firman di dalam yang tertulis dalam Alkitab menjadi sesuatu yang hidup bagi mereka.
Praise God, Christ is in you. Puji That's Tuhan right. karena Amen. Kristus ada di dalam engkau. Mhm. Now, friends, understand this. Sahabat-sahabatku, pahamilah hal ini. SOTV is not a one-time thing. SOTV itu bukan hanya sesuatu yang hanya berlangsung satu kali saja. It's not just a spark that burns out. Ini bukan hanya suatu percikan api yang kemudian padam. It is a fire that's going to burn deep inside you for the rest of your life. Ini Amen, bagaikan ini adalah amen. suatu api yang akan menyala, Amen, membawa secara dalam di dalam Yes, di yes. dalam relung hatimu sampai sepanjang hidupmu. You're not just graduates today. You are warriors in God's army. Anda bukan hanya orang lulusan baru saja wisuda hari ini, tapi Anda adalah para pahlawan yang ada di dalam pasukan bala You'll go tentaranya out Tuhan. into the world. Saat Anda pergi keluar terutus di dunia ini, You'll be in the street, the marketplace, the home, and touching life. Anda akan ada di jalan-jalan, di marketplace, di rumah-rumah, dan menjamah jiwa-jiwa itu. Changing community and expanding God's kingdom in ways you can't even imagine right now. Mengubah segala komunitas yang di mana Anda berada dan memperluas kerajaan Tuhan di dalam cara-cara yang bahkan tidak bisa terbayangkan atau tidak pernah timbul dalam pikiran Anda sekarang ini. Brothers and sisters, this is what you need to keep asking every day. Saudara-saudariku, inilah yang kau perlu pertanyakan dalam hati Anda setiap hari. Amen. In your prayer, just say, Lord, use me. Di dalam doa Anda, mintalah kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku. What do you want me to steward? How can I serve? Tuhan, dalam hal apa aku bisa melakukan penata layanan ini? Bagaimanakah aku bisa melayani Engkau? This journey is not about you. Perjalanan ini bukanlah mengenai Engkau, It's about waking up the whole body of Christ. mengenai ini Yes, melainkan amen, mengenai amen. menyadarkan seluruh tubuh Kristus. It's about showing Christ lives in all of us. Untuk memperlihatkan, menyatakan bahwa Kristus itu hidup dan dia ada di dalam kita semua. And bringing us together as one. Dan menyatukan kita bersama-sama menjadi satu kesatuan. Friends, revival is coming. Sahabat-sahabatku, kebangunan rohani sedang datang. The vision that was given to Demos will happen. Penglihatan yang telah diberikan kepada Pak Demos akan tergenapi. What we need is a unity. Dan apa yang kita perlukan adalah suatu Amen. kesatuan. Amen. We need to come together and show the world Kita perlu berkumpul bersama dan kita bisa perlihatkan kepada dunia ini. that we are His body. We are Bahwa His kitalah church. tubuhnya, kitalah gerejanya. And yes, we do love one another. Memang betul kita saling mengasihi. John 13:35. And it's by that love the world will know we are His disciple. Yohanes 13:35, dan oleh kasih itulah dunia akan mengenali dan mengetahui bahwa kitalah murid-muridnya. We are at that turning point right now. We are at Saat turning ini. point right now. Kita ada di titik balik saat ini. I'm going to Yes. ask the same question that Demos asked in 1982 at Lake Ozark. Saya akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda yang Demos tanyakan di tahun 1982 di Lake Ozark. What do we do? Apa yang akan kita lakukan? Do we sit back or do we Apakah charge kita- forward? Kita akan duduk-duduk saja ataukah kita akan maju? Bergerak Do we maju rise up terus? or do we go to sleep? Akankah kita bangkit ataukah kita akan tertidur? That is the choice in front of us today. Nah, inilah pilihan yang Tuhan hadapkan di hadapan Anda pada hari ini. I love you all. Saya mengasihi Haleluya. Anda semua. You are part of something bigger than yourself. Anda semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri do Anda not- secara pribadi. And don't forget the call. Dan jangan lupakan akan panggilannya. Raise an army of 1 million men who will go to the highway and byway and do what I want them to do. Bangkitkan Amen. suatu pasukan bala tentara yang terdiri dari 1 juta jiwa, 1 juta jiwa yang akan pergi ke jalan-jalan raya, ke jalan-jalan sempit sekalipun, dan akan melakukan apa yang aku inginkan mereka lakukan. Are we there yet? Apakah kita sudah tiba dalam posisi itu? No. Belum. But today, Tapi hari ini, all of you Anda semua start leading the charge. mulai memimpin pergerakan ini. God bless you all. Tuhan memberkati Anda Amen. semua. Amen. Thank you, bro Sandy. Well done. Good job. Thank you, Pak Adam. Hallelujah. From you. Thank you. Thank Thank you, Jesus. Hallelujah. Baik, thank you Pak Adam. Baik, kita akan masuk dalam session berikutnya, yaitu untuk
announcement bagian pertama dari 30 nama dari setiap partisipan yang telah memenuhi minimum 10 kali kehadiran dari 12 kelas yang diadakan dalam SOTV Basic Class ini. Kami mengundang Ibu Yerika sebagai administrator dari SOTV Indonesia untuk menyampaikannya. Silakan Ibu Yerika. Baik, berikut nama-nama yang sudah memenuhi kehadiran minimal 10 kali kehadiran dan sudah dikirimkan sertifikatnya. Saya bacakan secara cepat dan jelas ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Adam Teja. Oke. Kemudian Bapak Agus Porpebru. Kemudian Bapak Albert Lengkong. Kemudian Bapak Alfonteus Ngentang. Bapak Amos Kusyairi. Bapak Beni Rianto. Bapak Benyamin Jaitun. Bapak Budi Janto. Ibu Cindy Tanidah. Ibu Dewi Widoretno. Bapak Jaja Adrianto Suntarjo. Kemudian Bapak Joko Santoso. Kemudian Bapak Erwan Eli. Bapak Guntur Barlian Somalinggi. Bapak Fedi Kosasi. Bapak Gliksi Maksin. Bapak Gunawan Solihin. Kemudian Bapak Handri Gunarto. Ibu Hastuti. Bapak Hendra Gunawan. Bapak Herman Sinarli. Ibu Hunijati Tarjono. Bapak Imade Samyarta. Ibu Indah Lau. Bapak Insinyur Bernard Joto Raharjo. Bapak Janes. Bapak John Thompson Pasaribu. Kemudian Bapak Johansson Pasaribu. Bapak Kiki. Dan yang ke-30 Bapak Cornelius Nursanto. Baik, 30 dulu yang kita bacakan ya Bapak Ibu sekalian. Dan nanti ada sesi berikutnya untuk dibacakan yang berikutnya sampai ke 66. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yerika. Baik, dengan demikian adalah pengumuman batch pertama, yaitu dari 30 nama yang peserta yang sudah memenuhi persyaratan dari 10 kehadiran minimum dari 12 kelas yang basic class. Kita akan lanjutkan yang session berikut kita adalah pemutaran video ucapan selamat dari Director SOTV USA, Brother Ron Bausa, dan juga Director SOTV Europe, Brother Bruno Burton, dan juga Director SOTV Latin America, Brother JB Sol. Silakan Pak Guntur. Itu sudah ada teks terjemahannya. Adam, I want to thank you for inviting me to share just a few minutes with our good friends in Indonesia and throughout the Pacific as well. You know, we are so blessed as an organization. Full Gospel Businessmen's Fellowship is one of the wonderful tools God has given to the body of Christ. Of course, it's not the only tool available, but it's a tool that's available to us, and the school division has played a prominent role in taking this message of the full gospel to not only our chapter members, but to churches, to our community, and into the marketplace as well. And as I was thinking about and praying about our time together today, the Lord reminded me of the instruction he had given Joshua. We can read about that in Joshua
chapter 1. This is after Moses had died. Joshua is now in charge and responsible for the entire nation of Israel as they've been brought out of Egypt. And there are several things that I just want to point out today that God reminded me of, and I believe wanted me to share with you today. It's so very, very important. The time that we live in, with the dangers that are in the world, the kingdom of darkness is at work. Of course, we know the kingdom of light, our kingdom that we reside in as believers, is strong. But the words that God had given to Moses, he spoke these to him. And I can imagine his maybe trepidation initially. All of a sudden, he's no longer the number 2 man. Now he's responsible for all of these people, millions of them actually. But he says in verse 6, be strong and of good courage. Goes on and repeats that again. Only be strong and very courageous. I believe that's a word for us today, for you and I, that we are to be strong and very courageous. And he goes on and he talks about in verse number 7, he continues that he instructs them that they should be observant to all that had been written in the law that Moses had commanded them. And he points out that they should not turn from the right hand or to the left and not depart, and let that book of the law not depart from their mouth. Though we don't operate under the law, that has been fulfilled, but we operate according to the word of God. So I like to insert that in there. But just my word for you today is that you need to be, not just you, but we need to be strong and very courageous in this day. And also the fact that Jesus is with us. Mark 16, he gives them some of the last instructions before he went to heaven to sit at the right hand of the Father, that he told them exactly what they were to do. We read about the miracles there, laying hands on the sick, casting out devils, speaking in other tongues, the baptism of the Holy Spirit. So very important. Read about that in Luke chapter 3, Luke chapter 4, and that anointing of God that is upon his people, you. The latter part of that, Mark chapter 16, talks about the disciples went out, miraculous things happened, and it says that Jesus went with them, working with them. So we need to remember, brothers and sisters, that it's not us. It's about God working through us. God is just looking for people, men and women, that would submit to his plan and his purpose. Paul said, it's no longer I that lives, Galatians 2:20. It's no longer I that lives, but Christ that lives in me. Oh, friend, what a wonderful opportunity God has given us. The full gospel. Full gospel, talking enough, not only enough to meet one to be blessed, that the blessed people call you and I blessed. Also that people don't have to be sick anymore. That's not God's will. God's plan is to bring the kingdom of heaven down here on earth. And we have an opportunity to share that message. So thank you for allowing me to share this message. And Father, I just ask that you would bless everyone that is listening and watching, and those that would listen and watch later. Father, I thank you that you are preparing a people to minister in power, the power of the Holy Spirit. And we thank you for that in Jesus' name. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Menyaksikan secara langsung perjalanan dari pelayanan FGB MFI dari tahun 1970-an dan tahun 1980-an, bagaimana hal itu adalah sesuatu yang relevan terhadap hati Tuhan pada hari ini, yaitu untuk pelayanan orang awam, kaum awam di marketplace, yaitu yang akan disampaikan oleh Brother Jose Pasqua, ex-Global Outreach Director FGB NFI, dan sekarang sebagai International President of Joshua Generation. We welcome Brother Jose Pasqua to share your testimony, as because you are a personal, a living witness, that you have witnessed things that happened in FGB MFI that personally during 1970s to the 1980s. We have 25 minutes. Go ahead. I will interpret for you. Praise God. Puji Blessed Tuhan. be. Puji Tuhan. Tuhan Tuhan. Yesus tidak berubah. Amen. Amin. Praise the Lord. I want to say thank you to my brother Adam and brother John. Terima And then, kasih of course, I see my brother John Corrett. I'm kepada praising Brother Adam, Brother John Carrot.
And so I am excited, praising and thanking God for this time with you, all my brothers. Saya sangat bersemangat bagaimana bisa menghabiskan waktu memuji-muji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dengan saudara-saudari yang hadir pada hari ini. So I'm going directly to what I believe I've been seeking the Lord as to what to share with you, and because you did mention that the Lord has allowed me to work with the founder of FG-BMFI, Brother Demos Shakarian. So Saya sering cari wajah Tuhan, dan untuk apa yang harus disampaikan seperti tadi telah dikutip bahwa saya menjadi bagian dari saksi hidup yang telah bekerja sama secara langsung bersama dengan Brother Demos Shakarian pada masa hidupnya. but I'd like to share with you a couple of scriptures before I begin my testimony. Saya mau bagikan beberapa ayat firman Tuhan sebelum saya mulai kesaksian saya. Jesus said, Yesus berkata, "As the Father has sent me, in the same manner I am sending you." sebagaimana Bapa telah mengutus aku, dengan cara yang sama aku mengutus engkau. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Maka engkau akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu. And you shall be witnesses unto me Dan engkau akan menjadi saksi-saksiku in Jerusalem and Judea, di Yerusalem dan Yudea, and Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. For it is not by might nor by power, Sebab bukan dengan kuat dan dengan gagah, but by my Spirit, says the Lord. melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. I am so blessed to be with you this moment or this time. Saya sangat diberkati untuk bisa ada di tengah-tengah saudara-saudari pada saat ini, pada waktu seperti ini. I see that there are 121 of us Saya on lihat ada this conference. 121 orang di dalam konferensi Zoom ini. The Lord has been gracious and merciful in my life, Tuhan penuh dengan belas kasihan dan kemurahannya di dalam hidup saya. I repented and fully surrendered my life to the Lord in January 16, 1959. Saya bertobat dan menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan di tanggal 16 Januari 1969. 1959. Oh, sorry, 59. I was 17 years old at that time. Dan saya berusia 17 tahun saat itu. And I'm blessed to share with you Saya sungguh diberkati bisa membagikan hal ini pada Anda. the same Jesus who saved and redeemed you Bahwa Yesus yang sama yang telah menyelamatkan dan menebus engkau is the same Jesus that draws us to himself on a daily basis. adalah Tuhan Yesus yang sama yang menarik kita, yang membawa kita kepada dirinya pribadi setiap hari demi hari. I was ordained in the ministry in 1962. Saya ditahbiskan masuk dalam pelayanan di tahun 1962. And our first assignment was to witness to prisoners. Dan penugasan pertama kami adalah untuk bersaksi kepada para narapidana. So I started ministering to prisoners Dan saya mulai melayani para narapidana in 1959. di tahun 1959. And then came the call of God to send us to the nations. Lalu panggilan Tuhan datang dan disampaikan kepada kami untuk mengutus kami ke bangsa-bangsa. The Lord sent us to the United States in 1969. Tuhan mengutus kami ke Amerika Serikat di tahun 1969. And October of 69, I get to meet Demos and Rosh Shakarian at a restaurant in Los Angeles. Bulan Oktober 1969, disitulah saya berjumpa pertama kali dengan Pak Demos dan Ibu Rose Shakarian di restoran di Los Angeles. So that was a divine appointment Itu adalah perjanjian agenda ilahi. because God
leads us and He opens doors for us. Sebab Tuhan yang memimpin dan membawa kami, yang membukakan pintu bagi kami. So I met Demas in 69, Saya berjumpa dengan Pak Demos tahun 1969. and then in 1974, he Dan- invites me to join him at the headquarters of Full Gospel. Tahun 1974 beliau mengundang saya untuk bergabung bersama dengan beliau di kantor pusatnya Full Gospel. I started working with Demas at the headquarters in March 1974. Saya mulai bekerja di kantor pusat FGB MFI International bersama dengan Pak Demos di bulan Maret 1974. I am blessed to share with you Dan that saya sungguh diberkati bisa membagikan ini pada Anda. working with Demas Shakarian under the power of the Holy Ghost is a marvelous thing. Bahwa bekerja sama dengan Pak Demos Shakarian di bawah naungan kuasa Roh Kudus adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang ajaib. And let me just repeat it to all of us, Saya mau mengulangi kepada kita semua kembali that it is Jesus who redeemed you and who called you for His purpose. bahwa Yesuslah yang telah menebus engkau dan memanggil engkau untuk tujuannya. And I'm grateful that all of you have accomplished a marvelous thing in the training of SOTV. Dan saya sungguh mengucap syukur bahwa Anda semua telah menyelesaikan dengan luar biasa, yaitu pelatihan dari SOTV ini. And I'm glad about the verses that you used, the Christ in you and the hope of glory. Dan saya sangat senang sekali atas ayat yang dipakai sebagai ayat acuan, yaitu Kristus di dalam engkau, pengharapan akan kemuliaan itu. And that you have allowed the Holy Spirit to move in and through your lives to this day. Bahwa engkau mengizinkan Roh Kudus untuk bergerak di dalam hidupmu dan melalui hidupmu sampai dengan pada hari ini. Working and serving with Demas Shakarian all those years was a work of God. Bekerja dan melayani bersama dengan Pak Demos Shakarian pada setahun-tahun itu adalah suatu pekerjaan Tuhan. And I've been to Indonesia a few times since 1980. Dan beliau, Pak Jose, sudah beberapa kali mengunjungi Indonesia di tahun 1980-an. And so I am grateful that, of course, we've done leadership training in Jakarta and in Palembang. Saya sangat mengucap syukur, tentu saja kita sudah melakukan pelatihan kepemimpinan di Jakarta dan di Palembang. And I am grateful for the brothers and sisters that I've worked with there in Indonesia. Dan saya sangat mengucap syukur kepada saudara dan saudari yang di mana saya telah kesempatan untuk bekerja sama di Indonesia selama bertahun-tahun tersebut. So the work of God in my life, has passed through Indonesia. Jadi dalam pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya bisa melewati Indonesia ini sebagai bagian daripadanya. Many of the men and women that I've worked with since 1980. Dan banyak para pria dan para wanita yang di mana saya telah memperoleh kesempatan untuk bekerja sama di tahun 1980-an. Has touched our lives in many wonderful ways. Telah memulai hidup mereka dengan banyak cara yang sangat istimewa, yang sangat ajaib. So how is it to work with the founder of Full Gospel? Dan bagaimanakah rasanya bisa bekerja bersama dengan pendiri dari FGB secara langsung? 14 years is a long time. 14 tahun lamanya, itu cukup lumayan lama. And I'm thrilled to say to you that working with Demas was the most marvelous times in my life. Saya sangat senang sekali untuk bisa mengatakan pada Anda bahwa bekerja sama dengan Demos adalah suatu masa-masa yang paling luar biasa di dalam hidup saya. The Lord has sent us to go to the nations back and forth, 89 countries. 89 country? 89, back and forth. Ya, Tuhan telah mengutus kami pulang pergi melayani ke berbagai bangsa, total kira-kira 89 bangsa. And it was my working with Demas that provided the way for me to go and minister and work with men and women among the nations.
Dan saat saya bekerja bersama Demos, itulah yang menyediakan, membuka jalan bagi saya untuk bekerja sama dengan para pria dan wanita yang ada di berbagai bangsa. So, speaking and sharing with you this morning is a great honor for me, and I salute all of you. Dan bisa berbicara dan berbagi dengan Anda pada pagi atau siang atau sore atau malam di mana Anda berada adalah suatu kehormatan besar bagi saya. That includes your wives, your children, your families. Termasuk istri, anak-anak, dan keluarga Anda. And I am honored to be spending these few moments with you. Dan sekali Thank lagi you, saya Brother merasa Adam. terhormat bisa mengambil bagian dalam sharing beberapa saat ini bersama Anda. Terima Thank kasih you, Pak Adam. Brother John. Thank you, Brother Sandy. Thank you, Brother John. You're welcome, Brother Jose. Well, anyway, let me just say that the Lord allowed us, or I'd say allowed me, to work with great men, and I'm not able to give you their names at this time, but thousands. Dan sekali lagi, Tuhan telah memberikan kehormatan pada saya untuk bisa turut bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu karena ada ribuan jiwa. Great men and women of God, because they, Demos and Rose work together very closely. So your wives are included, your families included. Para hamba-hamba Tuhan, baik pria dan wanita yang luar biasa yang Tuhan pakai, termasuk di dalamnya Pak Demos dan Ibu Rose, itu, dan juga Anda, nama Anda dan istri Anda, semua pasangan Anda terlibat. And Brother Ronald quoted a verse in Joshua, and when my time with Full Gospel was over, Demos Shakarian helped me launch the Joshua Generation International Network. Brother Ronald mengutip ayat di dalam kitab Yosua, dan saat masa bakti saya bersama dengan FGB MFI dan sudah usai, Pak Demos Shakarian yang menolong kami untuk meluncurkan ministry dari Joshua Generation. I will be forever grateful that the Lord allowed me to cross paths with Demos Shakarian in 1969. Saya untuk selama-lamanya bersyukur dan mengucapkan terima kasih bahwa Tuhan telah mengizinkan saya menjadi bagian dari Pak Demos Shakarian. Demos and I and our teams saw the outpouring of the Holy Spirit in many countries in Latin America, where John Carret is from. Saat saya bersama dengan Pak Demos, bersama dengan timnya, kami melihat suatu pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat terjadi, di antaranya di Amerika Latin, di mana negara asal dari Pak John Carret. We had what we call presidential banquets, where the presidents of nations were present. Demos and I were in presidential banquets. Di mana saya bersama Pak Demos hadir di dalam perjamuan makan malam untuk para presiden, di mana presiden dari negara-negara hadir. We ministered to the presidents of Guatemala, Di situ kami sempat melayani presiden dari Guatemala, Costa Rica, Costa Rica, El Salvador, El Salvador, Honduras, Honduras, Nicaragua, Nicaragua, Panama, Panama, Latin America. Amerika Latin. So Jadi, I am just blessed to say to you, saya sungguh sangat the diberkati nations are your inheritance. untuk bisa menyampaikan kepada Anda bahwa bangsa-bangsa adalah bagian dari hak warismu. You say to the Lord, Anda bisa katakan pada Tuhan, serukan pada you Tuhan. speak to God, Amin. Anda bicara kepada Tuhan, berdoa, dan bicara kepada Tuhan. and by the Holy Spirit, Dan oleh kuasa Roh Kudusnya, the Word of God says, firman Tuhan mengatakan, ask of me and I'll give you nations for your inheritance. mintalah kepadaku, maka aku akan berikan bangsa-bangsa sebagai harta warisan bagimu. So all of the graduates today Para wisudawan yang hadir pada hari ini, can ask God, give me nations for my inheritance. Anda bisa minta kepada Tuhan. Tuhan, kami minta bangsa-bangsa untuk menjadi harta bagian warisan kami. Nations are your inheritance in Christ. Yes.
Bangsa-bangsa merupakan bagian dari hak warismu di dalam Kristus. Souls, people whom Jesus died for. Jiwa-jiwa umat manusia di mana Yesus telah mati bagi mereka. And that's why your focus, your Itulah eyes sebabnya. are set looking unto Jesus. Fokus Anda, mata Anda tertuju kepada Yesus. Don't look to anyone else but Jesus. Jangan memandang kepada yang lainnya, hanya pandang pada Yesus saja. That's why you say, Christ in you, the hope of glory. Itulah sebabnya Anda katakan Kristus dalam kau, pengharapan akan kemuliaan. And I'm grateful that I would have these few moments with you. Dan saya sangat mengucap syukur, saya sangat bahagia bahwa saya memiliki beberapa saat yang bisa saya sharingkan pada Anda. And Demas was the kind of man who was humble and generous and kind. Pak Demos adalah seseorang yang sangat rendah hati, murah hati, dan baik hati. A man full of the Holy Spirit. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus. And I believe that when we launched the Joshua generation, Dan saya percaya pada saat kami meluncurkan Joshua Generation itu, that was part of the river flowing from him. ini merupakan bagian dari sungai yang mengalir dari dia. And so for me, I am grateful. Dan bagi saya sangat mengucap syukur. Demas is one of the most humble men that you can meet. Pak Demos secara pribadi adalah salah satu orang yang paling rendah hati yang pernah saya jumpai. But he also suffered because of the vision. Tapi dia juga mengalami penderitaan oleh karena visi yang dia terima. I was there with him. Dan sebab saya ada bersama dengannya saat itu. And some of you know that they took the executive powers away from him. Dan beberapa di antara Anda mungkin ada yang tahu secara pribadi atau dengar langsung bahwa mereka merenggut, mencabut kuasa eksekutif itu daripadanya. But the other trademark of Demas was that he loved people, he loved his men. Dan salah satu ciri khas dari Pak Demos adalah dia mengasihi orang-orang, dia mengasihi umatnya. The love of God flowed through him. Disitulah kasih Tuhan mengalir melalui dia. The power of the Holy Spirit flowed through him. Kuasa Roh Kudus mengalir melaluinya. And to all of you, I will say, the Holy Spirit flows through your life. Dan bagi Anda semua saya katakan hal ini. Roh Kudus mengalir melalui hidup Anda. Jesus said, out of your innermost being shall flow rivers of living water. Yesus berkata dari dalam hatimu, dari dalam rohmu itu akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. So thank you so much. Now, I think is my time up? You have still another 5 minutes. Oh, okay. Thank you very much. Thank you, Terima Brother kasih. Sandy. Thank you. Well, anyway, this is, to me, it's a marvelous moment of saying to you, my brothers, Dan God bagi saya has ini adalah great things. suatu hal yang sungguh luar biasa untuk bisa mengatakan pada Anda, Tuhan punya perkara-perkara yang besar bagi Anda. To each one of you, Kepada Anda masing-masing. God has great things Tuhan prepared. memiliki perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar, yang ajaib yang Dia telah persiapkan untuk Anda. Everyone with you, Kepada setiap orang di antara Anda yang hadir saat ini. the whole fellowship, Seluruh persekutuan FGB ini, ask the Lord mintalah kepada Tuhan to give you your nation untuk memberikan bangsa-bangsa itu kepadamu. and other nations. Dan bangsa-bangsamu, baik bangsamu sendiri dan bangsa-bangsa lain sebagai bagian dari milik kepunyaan. I remember when Demas prayed for me Saya ingat lagi pada waktu Pak Demos berdoa bagi saya and my wife when we were getting ready to go to the Soviet Union. dan bersama dengan istri saya saat itu siap-siap untuk pergi ke Uni Soviet waktu itu. That evening before we left, he prayed a very powerful prayer. Pada malam hari itu saat sebelum kami berangkat, beliau mendoakan suatu doa yang sangat dahsyat sekali. This was before the collapse of the Soviet Union. Ini sebelum kejatuhan kehancuran Uni Soviet. So Demas prayed for Joyce and I as we prepared to go to Moscow. Dan Demos berdoa bagi saya dan Ibu Joyce saat kami persiapkan diri untuk pergi ke Moskow. And I say to you, God answered Demas's prayer. Dan
saya bisa bilang begini, Tuhan telah menjawab doanya Pak Demos bagi kami. because we saw the Soviet Union turn. Sebab kami melihat perputarbalikan, terjadinya putar-balik dari kondisi Uni Soviet. And the Holy Spirit was poured out upon the Soviet Union beginning in 91, before the collapse. Dan Roh Kudus mulai dicurahkan ke atas Uni Soviet bahkan di tahun 91 sebelum keruntuhan dari Uni Soviet itu. So I have a lot to be thankful for because of Demos and Rosh Shakarian and the men in full gospel. Dan saya banyak hal yang saya bisa ucapkan terima kasih atas karena apa yang telah dikerjakan dan dilakukan oleh Pak Demos dan Ibu Rose Shakarian dan juga Pak pria di Full Gospel. I am glad that Brother John Carret is with us Saya senang sekali pada John Carret ada bersama-sama dengan kita hari ini. because he is one of those that blessed our lives too. Sebab beliau merupakan salah satu yang di mana Tuhan telah pakai untuk memberkati hidup kami. Brother John and his wife Charlotte and his family Brother John dengan Ibu Charlotte dan bersama keluarga mereka touch our lives in a marvelous and wonderful way. telah menjamah hidup kami dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Yeah, he owned hotels there in Guatemala. Dan beliau memiliki satu rangkaian hotel-hotel di Guatemala. So anyway, Brother John, thank you so much. I'm glad the Lord is using you mightily. Brother John, terima kasih banyak. Saya senang sekali Tuhan memakai engkau dengan dahsyat. And now with these brothers, Brother Adam, Brother John, Brother Sandy, and all the others that I'm not able to mention, but I thank God for all of you and your wives, your families, and everybody that you are in fellowship with, your Dan churches. saya mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap saudara-saudara kita yang hadir mulai dari Pak Adam, Pak John, dan lain-lainnya semua yang dengan pasangan hidup mereka dengan keluarga mereka, di mana saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Tapi saya mengucap syukur atas di mana Tuhan bisa pakai Anda bersama dan dengan pelayanan ini. Thank you so much for all the love and the kindness, the invitation, generosity that you have extended to me at this moment. Terima kasih banyak atas segala kemurahan hati, kebaikan yang dan undangan yang kemurahan hati dan kesempatan yang telah kehormatan yang telah diberikan untuk mengundang saya untuk bicara pada hari ini di SOTV. I thank God for all of you, my brothers. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas Anda semua yang hadir, saudara-saudariku. May the Holy Spirit Biarlah empower Roh you, Kudus and send you forth in memberdayakan power, engkau dan mengutus engkau disertai dengan kuasanya. and that people, nations will turn to God. Dan manusia, umat manusia dan bangsa-bangsa akan berpaling kepada Tuhan. I love you and I thank God for you. Saya mengasihi Anda semua dan saya mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Anda atas Puji Anda Tuhan. semua. Puji Puji Tuhan. Praise the Tuhan. Lord. Thank you. Praise the Lord. Puji Thank Tuhan. you. Praise the Lord. Thank you, Brother We'll be in Jose. touch. God bless. God bless. God Mas Andi. bless. Jadi tidak kebetulan dan ini sangat luar biasa. Pak Adam bisa tersambung dengan Jose Pascua, teman-teman sekalian. Boleh diterjemahkan, Bro Sandi. It's something. It's a miracle. It's fun that Brother Adam can connect to Brother Jose Pascua. Jadi ada dua orang kepada kita malam hari ini bicara, John Carret dan Jose Pascua, teman-teman sekalian. The two persons that will be speaking just now, we have listened to Brother Jose Pascua and then followed after with Brother John Carret. Jose Pascua adalah direktur Global Outreach pada masa Demos Shakarian, teman-teman sekalian. So Brother Jose was the director of the Global Outreach during the time of Pak Demos. Seperti disampaikan tadi, ada sekitar 80-an negara yang sudah terjangkau pada masa Demos. Like we just Brother Jose just mentioned just now, about 89 countries being reached during the period of Brother Demos Shakarian. Kaitannya begini, teman-teman, bahwa Indonesia dipercaya untuk World Convention di tahun 2026. Has been entrusted to have the FGBMFI World Convention in 2026. Saya bicara dengan Pak Adam bahwa apakah bisa 127 negara nanti bisa ikut melalui Indonesia, negara-negara bisa tergabung kembali untuk ada FGBMFI.
I spoke to Pak Adam. Is it possible for us to connect up to 127 countries that through Indonesia, all these following countries will be able to be reconnected and to be joined again with FGBMFI? Amen. 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 Tapi Amen. Pak Adam bilang bukan 127 negara, tapi seluruh negara di dunia akan kita undang pada saat nanti konvensi tahun 2026. But Pak Adam said, even added, not just 127 countries, but we will invite that every country, every nation of this earth to Amen. join our Amen. international World Yes, Convention in yes. 2026. Teman-teman, ayo, please, teman-teman, Expo TV Indonesia Our ini brothers and bukan sisters, biasa-biasa, tapi ada yang Tuhan mau lakukan di antara kita dan melalui kita dan di dalam kita, teman-teman sekalian. It is not something ordinary, but God is doing great and mighty things through us, in us, and with us. Amen. Amen. Yuk, ayo sama-sama, yuk, Tuhan Yesus Let's do it Sama-sama. together. Okay, Sama-sama. thank you, Brother John. Let us continue with greetings and welcome speech, Pak. Video footage, Pak Guntur, silakan. My dear Indonesian brothers, it's really a joy and a privilege to talk to you today as you are completing your 12 weeks class of School of the Vision. May the grace of God be upon you now and forever. I am Bruno Berton, a leader of the fellowship in France, presently acting as FGBMFI Regional Vice President for the European region. Now I will just say three important things I received myself through School of the Vision. First, the importance of the intimacy with God, and to be in search for holiness, to have the desire to live the ultimate dimension. This is a key if we want to experience godly fruits in our personal life and in our ministry. Second, the importance to testify on a daily basis, to seek God in order, identify the person we can talk to whom we can do good, to whom even we can pray for their need. It's a kind of spiritual exercise on which we have to diligently persevere, because the spirit is willing but the flesh is weak. May we say like Paul, I am compelled to talk, woe to me if I don't preach the gospel. And the third direction I received through the School of the Vision is go and do. The revelation this Holy Father gave to Dimos Zakarian in 1982 was, I'm waiting on you, I've given you my son, I've given you my name, I've given you my authority, I've given you any more, I can't give you any more. That's what again you go with it, go and do. So we have all the necessary equipment to do. It's just a matter of going. Lord, help us. This is where I want to conclude my small talk with a prayer for you. Lord, I thank you for what you have revealed to Dimos Zakarian and that he shared for us to live as well, for his personal life, for his desire to reach the ultimate dimension. May this calling be a reality into our lives and into my Indonesian brother's life particularly. Lord, I thank you for the vision you have given to the fellowship through Dimos. It expresses your plans for mankind and the mission you give us to go to all the world and be your witnesses. My Indonesian brothers have now received the vision in their hearts. They are ready to be your witnesses wherever they are, wherever they go. They are prepared to go and do. Please, Lord, strengthen them in the decision to serve you. Give them by the Holy Spirit. Go in front, guide them for the Holy Spirit. Go in front of them so that they do the good works that you have prepared in advance for them to do. May they be encouraged that you work with them and that you confirm your word by the signs that accompany them. Now, all glory to God, who is able to accomplish infinitely more than we might ask and think, through his mighty power at work within us. To him all glory in the Church and in Jesus Christ, through the generations, forever and ever. Amen. Hi, this is Jaime Sol. I'm the Regional Director for the School of the Vision in Latin America. And I would like to congratulate you on graduating from this teaching
that the School of the Vision has placed upon you. We hope that the Holy Spirit is making inroads in Indonesia and all of Asia. We know that the Holy Spirit is fully behind this, and there is a special need at this time. Darkness is lifting up all over the place, but also the power that is at our disposal for coming against this darkness is all the time much more available for us. So be full of the power of the Holy Spirit. With regard to the full gospel, it was the desire of our founder and those whom he collaborated with and heard from, that in this time, the laymen like you, normal people, business people, would rise up, and that the Holy Spirit would empower them. The full gospel meant, according to Dr. Price, who was the one who came up with the term, he came up with the term to define it as the presence of the Holy Spirit and the manifestation of Jesus Christ through you to the world would become normal, every day, part of your life. It would not be confined to a church, would not be confined to a chapter. It would be available to the world through you. And so the School of the Vision wants you to be the full gospel to the world. So please embrace the teachings that the Asian team has given you, and walk in power, walk in faith, especially walk in a relationship with Jesus and the Holy Spirit. Because this is the end time, and this is the end time provision. And you are the end time provision. So my message to you and my declaration, because we are empowered to declare, is I declare that the Holy Spirit makes you a light unto the world, makes you powerful unto the world and unto darkness. That the Holy Spirit, please surprise them. Take them to places that they don't know, that they would never imagine that they would go to. Talk to people that they would never imagine talking to. And just bless them with a new fellowship, with a new revelation, with new discernment, with all the fruits that the Holy Spirit makes available to us. And may you walk in power. And may you bring down all the structures of darkness that are killing God's children. You are that provision. And so this is what I pray for you. I don't know where you will go, but I know you will go with him. That you will say the things that he wants you to say. And that you will manifest the power of Jesus in the way that he wants the power to be manifested. All for the greater glory of our Lord Jesus Christ. So, thank you for listening. Thank you for having given your time to the School of the Vision teaching. And may you be blessed. Amen. Baik, Bapak Ibu, ini adalah sesi kedua pembacaan sertifikat untuk kehadiran minimal 10 kali kehadiran sampai dengan sesi ke-11 ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu hari ini ada hadir ke sesi ke-12, nanti akan ada penerbitan sertifikat juga untuk yang memenuhi minimal 10 kali kehadiran buat yang sebelumnya belum ya. Ini pembacaannya yang sampai dengan sesi ke-11. Baik, yang ke-31. Silakan Pak Guntur. Untuk Ibu
Oke. Ibu Liliana Siendo. Kemudian Ibu Lisa Senjaya. Bapak Lukman Priyo Sutanto. Bapak M. Sanggam Simanjuntak. Bapak Mandat Sinulingga. Ibu Mary. Ibu Murni Manoach. Ibu Neti Melinda. Bapak Okto S. Sosang. Bapak R. Gianto Santosa. Bapak Rahmat Jojo. Ibu Risa Yovita. Ibu Rosela M. Powagam. Ibu Rosdiana. Bapak Sanditio. Bapak Siswo Tranggono. Ibu, Shandy got a diploma. Ibu Siti Sarah Kapipah. Yep. Bapak Sugito Hutani. Ibu Sriana. Bapak Stefanus Sofian Utama. Ibu Sugiyarti Listijo. Bapak Tang dari Sydney. Bapak Tony Yesaya. Bapak Tony M. Simbolon. Bapak Vincent Wijaya. Bapak Vito Susanto. Bapak Wahyu Bintoro. Bapak Wilhelm Haris. Bapak William. Bapak Rudi Wong. Bapak Yanto. Ibu Yerika. Bapak Yetiaro Warungi. Bapak Yosua Wongso. Bapak Jerry Hansen. Yang terakhir Bapak John Ki Eskom. Hey, tepuk tangan teman-teman semua. 66 orang peserta yang lulus. Baik. Thank you Pak John. Baik, dengan 64 dengan total 64 orang yang lulus yang sudah 12 kali dan mungkin nanti akan menyusul yang hari ini baru mencapai kehadiran yang ke-12 akan menyusul nanti. Ibu Yerika pasti akan memberitahukan melalui WhatsApp atau pengumuman lainnya. Dan kita masuk di dalam sharing utama yaitu
sharing mengenai come let us exalt him oleh ambassador dari SOTV International, Brother John Carrot. We welcome you, Brother John. It's your time. We have 25 minutes. Thank you. Okay. Jose Pascua, Yes, Brother sir. Jose. God I bless need you. I need you to do some work. Oh, Well, wow. I'm here at your service. Okay. You Amazing. received a blessing from Dima Shakarian. And so what we're going to ask you to do is you put your hands on the screen like this. Dan kita And- tadi seperti Pak Jose setelah menerima berkat dari Pak Demos, saya ingin nanti Pak Jose taruhkan tangannya di hadapan layar ini and send that blessing to all the people in the School of the Vision in Indonesia. dan juga Can you do membagikan that for berkat us? itu, utus berkat-berkat itu kepada setiap orang yang hadir di SOTV Indonesia. Oke, kita peserta siap untuk menerima. Bless the students in Jesus' name. Berkati para murid ini Father. dalam nama Yesus. Bapa, In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, Jesus speaks to each one of the graduates. Yesus kau berbicaralah kepada setiap wisudawan. As the Father has sent me, in the same manner you are sent. Sebagaimana Bapa telah mengutus aku, dengan cara yang sama ini juga engkau telah kuutus. For the vision given to Demas is alive and well. Sebab visi yang telah diberikan kepada Demos itu tetap hidup dan dalam keadaan aktif. In the name of Jesus and by the Holy Ghost, Di dalam nama Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus. let the anointing fall Biarlah apa itu tercurah mightily dengan dahsyat upon every graduate. atas setiap mereka yang telah lulus dari divisi. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. go forth. Pergilah. The Holy Spirit is with you, Roh Kudus menyertai engkau. and you shall do great things Maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar to glorify the name of Jesus. untuk memuliakan nama Yesus. People will turn to God. Orang akan berpaling kepada Tuhan. Your nations will turn to God. Bangsamu akan berpaling kepada In Tuhan. the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. signs and wonders follow you. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai engkau. In the Jesus name. Di dalam nama Yesus. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Amen and Amen. amen. Dan amen. 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 Brother Gloria, John gloria. and Puji Brother Tuhan. Adam, Puji Tuhan. Brother John dan Brother Adam, the meeting is ended. pertemuan sudah selesai. The blessing has been given. The blessing has been given. Berkat sudah diberikan. God is happy. Tuhan senang. Yes. Now we're going forth into the nations Sekarang kita akan pergi ke Amen. bangsa-bangsa. in Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Receive. Hallelujah. Hallelujah. Yes, amen. Amen, amen, amen. Haleluya. Receive. Hallelujah. Go forth. Pergilah. Power of the Holy Spirit. Sertai dengan kuasa Roh Kudus. Amen. Amin. Congratulations, all of you, my brothers. Yes, Selamat thank kepada Anda semua saudara-saudari Yes, Lord. Thank you for your servant leadership. Terima kasih Amen. atas kepemimpinan yang juga sebagai pemimpin seorang hamba yang memimpin. I have a brother by the name of Mel Tari that I have known since 1970. Saya kenal seorang hamba Tuhan bernama Mel Tari yang saya kenal dari tahun 70-an. He's like my brother. Dia sebagaikan saudara kandung saya sendiri. Well, anyway, all of you are my brothers and sisters. Bagaimanapun juga Anda semua adalah saudara dan saudariku. God bless. Tuhan memberkati. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Brother Hallelujah. Sandy. Thank For you, your Brother Jose. leadership, Thank you, and Brother welcome. Adam, Praise the Brother Lord. It's John, a privilege. Yes. Brother Erwan, Brother John Carrett, of course. Brother John Carrett, I love you, my brother, and give our love to Sister Shar. John left. Ya, Pak Okay. Pak ini Pak Handoko, Ya, Pahan. Pak Han kita nyanyi. Kita masuk ya satu pujian. Pujian ya.
Yeah, so Karapata kamburu tukurutu. Ora bastari bahaliya na kuta Indi hasiya panta kamburu tukurisi. Elevan terasa vena halia makuri. Dalam bata Deme terasa Barambuti kisi kapa. Oh ya anak terasa vena Nyanyi pujian bagimu Yesus. Tuhan, Amin Bapak. pujian bagimu Kapata karambu tukurusin datang. Amin. namamu besar dan layak teman-teman. Mari kita muliakan dia, kita puji dia. layak dipuji Yes. nyanyi pujian Boleh buka bagimu teman-teman mic-nya, semuanya boleh buka. Kita puji dia sama-sama. Apa-apa, buat acaranya teman-teman. Apa-apa dalam nama Tuhan Yesus. namamu besar dan layak Yes, Lord. dipuji Amin. Amin. nyanyi pujian bagimu Tuhan pujian bagimu namamu besar Namamu besar dan Tuhan, layak dipuji, yang memanggil kami Tuhan, sesuai nama kami masing-masing ya Tuhan. Saatnya Bapa melakukan pekerjaan besar di dalam kami ya Tuhan. Ciptaan baru kami yang lama sudah berlalu, datang di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa kami bukan kami lagi, hidup di dalam kami ya Tuhan. Great, oh Lord. Ya nama mataka ya lama sekene mama ya lama sekene Haleluya. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Silakan Pak Bernard. Silakan Pak Bernard. silakan Pak Bernard. Vivi Karapasha. Dalam bab 3, chapter 3 dari buku Come, Let Us Exalt Him. Name Mari kita together. meninggikan dia. Amin. Mari kita mengagungkan Yesus. Amin. Amin. Demos dia menceritakan tentang 120 orang murid yang dikatakan ini mereka ini layman. Ada yang nelayan, ada pemungut cukai. Tetapi mereka pada hari itu mereka berkumpul bersama-sama di kamar loteng atas Yerusalem untuk menanti-nantikan janji Bapa, pencurahan Roh Kudus. Amin. Di dalam Kisah 1 ayat 14 dikatakan, mereka bertekun Yes, dengan sehati, Yes. berdoa bersama-sama. Yes. Saya ingin ucapkan lagi, karena ini merupakan kunci dari pencurahan kuasa Roh Kudus, revival yang akan terjadi. Haleluya. Mereka di sana bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama, meninggikan Yesus Amin. di dalam pujian, di Amin. dalam doa, di dalam penyembahan, Amin. dan mata hati mereka Amin. tertuju hanya kepada Yesus Amin. Amin. yang mereka nanti-nantikan. Haleluya, haleluya. Kita bisa melihat Amin. tiba-tiba suddenly Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka mendengar tiupan angin yang keras.
Ada lidah nyala api hinggap pada mereka, pada kepala mereka. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa lidah. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, dan kamu akan menerima power, menerima kuasa. Amen. Roh Kudus turun ke atas kamu. Amen. Saudara-saudara sekalian, mereka semuanya berdoa dan berkata-kata dalam Amen. Amen. dan mereka penuh kuasa, berani bersaksi, berani menginjil. Amen. Dan kita bisa melihat hasilnya pada saat itu, saudara-saudara. Revival terjadi. Amin. Amin. Ketika mereka bersaksi, 3.000 orang bertobat dan baptis. Amin. Dan ini bergulir terus ini. Amin. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Revival terjadi, mujizat-mujizat terjadi. Bilangan orang ditambahkan di 3.000, 5.000, dan kemudian ditambahkan lagi. Amin. Amin. Sehingga kemudian dikatakan, engkau akan menjadi saksiku. Yerusalem, Amin. Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan Demos katakan, dunia diubahkan. Karena murid-murid Tuhan Yesus, layman tadi itu, orang awam seperti kita, dengan perlengkapan kuasa Roh Kudus, revival terjadi. Amin. Mereka kemana-mana seluruh dunia, dan Demos menggarisbawahi, dunia tidak lagi sama seperti tadi. Karena kekristenan memenuhi bumi pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, dan kemudian pada saat itu, pada bagian akhir daripada chapter 3, Demos mengatakan, dan pola yang sama itu juga akan terjadi lawatan Tuhan. Amin. Akan terjadi pencurahan Roh Kudus, revival pada waktu end time hour. Dalam zaman akhir ini, pola yang sama. Dan kita selalu tahu, saudara, bahwa revival itu akan selalu dimulai dengan kegerakan doa. Amen. Itu saya rindu kita membangkitkan kegerakan doa di negara kita masing-masing, di kota kita masing-masing, dan jadikan Kisah 1 ayat 14 itu menjadi ayat emas kita untuk menanti-nantikan Tuhan, yaitu kita bertekun, amin, hati, amin, berdoa bersama-sama, amin. Dan saya percaya pada saat itu apa yang dijanjikan Bapa seperti pada waktu Pentakosta akan terjadi yang lebih dahsyat lagi pada waktu time harvest ini. Amin. Pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa besarnya, dibarengi dengan mujizat-mujizat seperti pada waktu Pentakosta. Inilah disebut oleh Demos, gelombang baru kebangunan rohani akan terjadi. New wave of revival. Ditandai dengan gelombang pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Amin, amin. Dahsyat. Yes. Dan saudara-saudara sekalian, dibarengi juga revival itu akan terjadi, gelombang pertobatan besar-besaran. Dan bukan hanya 3.000, 5.000 seperti pada waktu itu ribuan, tapi jutaan, karena namanya gelombang. Gelombang baru kebangunan rohani ini ditandai dengan gelombang pencurahan Roh Kudus, gelombang pertobatan, dan yang ketiga, ini cirinya daripada end time harvest itu, gelombang kekudusan. Persiapkanlah dirimu sebagai murid Kristus, hidup di dalam kekudusan, karena ini menjadi ciri yang seperti Tommy Hicks katakan, ketika sleeping giant itu dibangkitkan, amin, maka yang ada, yang pergi kemana-mana, itu pada akhirnya adalah mempelai Kristus yang hidup tidak bercacat celah,
Amin. Untuk bisa melayani Kristus sampai selama-lamanya. Masuk perjamuan kawin anak domba. Persiapkan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, ayo kita menanti-nantikan janji Bapa. Amin. Seperti para lemen. Amin. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus, pada waktu Pentakosta itu, kita lemen. FGBMFI, dimotori oleh FGBMFI. Kita menanti-nantikan janji Bapa, yaitu dengan kita bertekun. Amin. Sehati. Amin. Berdoa bersama-sama. Saya percaya jika kita sehati semacam ini, akan datang waktunya. New wave of revival itu akan explode. Akan terjadi lawatan Tuhan yang besar. Mengakhiri daripada end time harvest ini. Adanya lawatan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dari Indonesia ke Asia Pasifik dan ke bangsa-bangsa untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terjadi. Maka kita akan dengar 1-2 video lagi teman-teman sekalian. 2 video lagi. 2 video lagi. Silakan. Ayo. When Jesus Christ was about to die, we find in John 17:20 to 23, he prayed a prayer. And he said, I'm not praying just for these disciples. I'm praying even for those to come, that they may be one. I in them, you in me, and also them in us. And he said in that prayer, the glory that he had with the Father, he has given us. What does that mean? We also find that in Jeremiah chapter 3, it says, before we were formed in our mother's womb, he knew us. Meaning, years and years ago, eons of years before we came into the world, God knew us. And after knowing us, then he planned our destiny. What does that mean? It means that when your son, when your daughter is giving you problems, go to God. You pray a prayer and say, the plan that you had formed for my daughter, for my son, I want those to be effective. Not this thing that are happening to my daughter, not this thing that are happening to my son. It means also that we ourselves have to go before God to know the plans and purposes for which God brought us into the world. What are those plans? When we begin to know those plans, life becomes very exciting. Yes. Because that verse of scripture, Amen, plus what Jesus Christ prayed for us before he died, they combine. And when they combine, when we become together with God, together with the Holy Spirit, together with Jesus Christ, you begin to see miracles falling like leaves. Amen. When it moves, we move. Yes. When you stop, we stop. Even our neighbors, if we've got neighbors or friends who have very, very difficult, unimaginable problems, we have to pray. We have to pray in such a way that we say to them, what were the plans that you had for this neighbor? Before the foundation of the world, what plan did you have for them? Then we begin to pray. There will be situations that look so impossible that this can't be. There will not be any solution. But God promises that once we become one with Him, Amen. One with Christ. we will think Amen. Amen. because His thoughts will be Yes. Amen. our thoughts. Amen. I thank you. My name is Peter Lintini. Yeah.
I'm the director, the All Africa director for the School of the Vision for the whole of Africa. Thank you very much for listening to me. Thank you. Thank you. Thank you, Brother Lintini. Are you here, Brother Lintini? I think he already left. Already left, ya. One more video, Pak Guntur. Habis ini Pak Dali, NP kita akan menyampaikan sesuatu. Hello, brothers and sisters in Indonesia. I'm so very proud of you all finishing the School of the Vision in a 12-week course. An incredible immersion in the books that Demos has written, but also in the Word of God, the truth of what the Word of God says about each believer. And as you've come to the end of this, and you've come to a place where you're about to be released out into your marketplace, I really want to encourage you that today is the beginning of something new. Amen. Today is the day, and I hope you've been putting these things into practice throughout the last 12 weeks, but today is the day that you get set forth and you get to go. Amen. And start to live these things in the marketplace. Yes. So it's very important. It's a very defining moment for you, because you will decide which way you will go. And I want to let you know that what the Father said to Demos is exactly what needs to be said to you today. See, the Father said to him, I've given you my Son. I've given you his name, and I've given you his authority. I cannot give you any more. Go. And so you have in your hands, actually within your being, but if you think about it as in your hands, you have everything you need to do and go and achieve what needs to be done. Everything you have. And do you know what? Each of us at different stages. Some of us have been Christians for a long time. Some of us not so long. But as we step out that first step of faith, that next step of faith, we get to work with the Holy Spirit. And that's the same Spirit that was in Christ Jesus. The same Spirit that raised Christ from the dead. And that's the Spirit that's in you. Yes. And as we read his word, and we're full of his word and full of his Spirit, as we speak into people's lives and share our testimony, the anointing of God that's upon us will come forth. And we will start to see a shift in our marketplace, a shift in the people that we are there to minister to. Minister the word of God. Each one of us has been given the ministry of reconciliation. And that's reconciling man back to God, connecting him back with the Father. Amen. So today, as you go for the rest of your life, you go out on a mission. You go to achieve something, and you're going to put into practice those things you've been taught. Yes. Put it into practice from day one. Don't hold back. Don't be shy. Let me pray for you. Father God, I just pray for each one that has concluded this 12-week training course. I thank you, Lord, that they have been given and endowed with everything that they need to accomplish the mission that you have for them, which is to go into their marketplace and make disciples. Father, leading people to Christ and then teaching them how to live and how to go make disciples. And Lord God, I just thank you that your Holy Spirit had come upon each one. I thank you, Lord, that the fire of the living God would burn deep within their hearts. And Father, I thank you that they can feel the heat burning within them. I thank you, Lord, that they will feel the anointing upon their bodies. Amen. Like the oil that was poured from a prophet over a king or over somebody who's been appointed. Father, I thank you for that oil being poured over them. Amen. And Lord God, as we release them today into the rest of their lives, Lord God, I just thank you that you walk with them. They do not need to be afraid. They do not need to be in fear, because you are with them every step of the way. So Father, bless them, encourage them. I thank you that they will bear much fruit. Father, I thank you that they will
be rewarded handsomely when they come into your kingdom. Yes. Because they did not take what they have and go and bury it in the ground. Yes. But Father, they invested it and they brought back to you a return for the King. So Father, we bless them in Jesus' name. Amen. Amen. I love you guys. Keep up the great work. God bless. Ya, saya sendiri udah ketemu dan Daniel Wright, teman-teman, waktu di konvensi Australia. Salah satu Australia bisa kembali kepada internasional, itu juga adalah mukjizat. Teman-teman, tidak terjadi begitu saja, teman-teman. Tapi benar-benar Indonesia, Pak Adam telah menjadi berkat yang besar bagi dunia sekarang ini. Teman-teman, nggak terjadi begitu saja. Ada tangan Tuhan di antara kita, teman-teman. Ayo, biarlah terbuka mata kita semua. Jangan lagi kita waktu sia-sia terbuang, teman-teman. Kita mulai saat ini akan serius. Nanti setelah basic kelas ini, ada beberapa teman, ada Pak Fidel dan teman-teman yang lain, kita harus ketemu secara fisik. Nanti akan ada angkatan mentor kelas, suami istri akan kita undang, teman-teman. Serius mempelajarinya. Benar-benar selama 5 kali pertemuan, siapkan teman-teman diri Anda. Terima kasih Pak Sanggam kemarin hadir di chapter puji Tuhan. Terima kasih, itu yang kita rindu. Semua kita bergerak, teman-teman sekalian. Hanya pergi. Tuhan yang menyiapkan di dalam lidah bibir kita perkataan-perkataannya. Tuhan yang menyiapkan. Nggak usah teman-teman terlalu pikir banyak gitu ya. Tapi dikatakan dari tadi, go and do, pergi dan lakukan. Ketika kita melangkah, teman-teman, Roh Kudusnya yang bekerja di antara kita, di dalam kita, teman-teman sekalian. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Kita akan lakukan itu semua. Nggak kebetulan, teman-teman, bahwa John mempersingkat waktunya. Berarti ada yang Tuhan taruh di dalam kita sudah penuh, sudah ada semuanya. Kita tinggal pergi melakukannya, teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan, nggak tahu nanti NP kita sampaikan apa, nggak tahu. Kami juga tidak atur-atur, tapi di hati NP kita juga ada beban yang luar biasa, dan beliau itu, teman-teman, merindukan ada sesuatu yang yang bisa dipersembahkan melalui kita di Indonesia ini. Makanya saya dengan berani tadi bukan mendahului, teman-teman, tapi ada erangan di hati kita ini bahwa melalui World Convention nanti tahun 2026 ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, teman-teman sekalian. Kira-kira begitu. Mohon maaf Bro Sandi, kita ambil alih. Jangan takut merubah sesuatu, teman-teman. Jika ada tuntunan Roh Kudus seperti malam hari ini ya. Ya, amin. Oleh sebab itu, dengan hormat yang kami kasihi Pak Dali Sutanto, Brother Jose Pascua, there is our national president Pak Dali Sutanto will be speech after this. Thank you Pak Dali, waktu dan tempat. Silakan Pak. Yuk, Pak John, terima kasih. FGB man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB man. Man. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Direktur SOTV Asia Pasifik, Pak Adam Teja. Terima kasih buat Direktur SOTV Indonesia, Bapak John Thompson. Dan terima kasih kepada seluruh jajarannya tentunya, sehingga acara hari ini, malam ini seperti kita lihat bersama, berjalan dengan baik, sangat memberkati acara ini. Terima kasih juga kepada pembicara-pembicara yang mengisi di SOTV. Ada beberapa pembicara yang sangat memberkati kita. Ada Jose Pascua, ada kesaksian Bruno, ada James, ada Daniel, dan lain sebagainya. Terima kasih buat kesaksian dan sangat menguatkan kita tentunya pada malam hari ini. Dan teristimewa buat sharing yang sudah disampaikan oleh Pak Bernard Noto Raharjo. Terima kasih, beliau ini merupakan teladan buat kita
berkat buat kita. Beliau sangat mendukung acara-acara FGB MFI, Teristimewa FCBH, dan SOTV. Terima kasih sekali lagi Pak Bernard. Dan sekali lagi pertama-tama saya mengucapkan banyak atau selamat kepada teman-teman yang sudah lulus, yang sudah qualified, mendapatkan sertifikat minimum kehadirannya 10 kali. Terima kasih buat panitia yang sudah membantu berjalannya acara basic class ini, SOTV batch kedua. Saya dalam beberapa saat belakangan ini merenungkan, mungkin saya bisa bagikan juga kepada teman-teman hal yang sepele sebenarnya, tetapi kalau kita merenungkan dengan baik, tentunya bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Kita ini dipilih dan terpilih oleh Tuhan, seperti di Yohanes 15 ayat 16. Dan kalau kita terpilih oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, pasti dia jadikan kita berharga dan berguna. Amin, amin. Tuhan yang pilih kita bukan karena kita hebat atau punya latar belakang apapun, tetapi Dia pilih karena anugerah Tuhan. Amin. Dan Dia mau jadikan kita berharga dan berguna. Yes. Teman-teman sekalian, teman-teman yang sudah atau qualified mendapatkan sertifikat di SOTV ini, mari ingat bahwa kalian dipilih oleh Tuhan untuk berharga dan berguna. Dan kalau dipilih oleh Tuhan untuk berharga dan berguna, kita tidak boleh diam. Barang-barang apapun bentuknya, kalau disimpan berharga sekalipun paling berharga, kalau disimpan saja tidak berguna. Mari teman-teman, kalian sudah dilengkapi. Mari pakai kelengkapan itu untuk meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya percaya janji-janji Tuhan akan menyertai kita semua. Teristimewa teman-teman yang baru saja menyelesaikan basic class ini. Dan seperti yang katakan bahwa kita bagian daripada kodrat ilahi, yang artinya kita hidup, bukan kita lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Oleh sebab itu, kalau Kristus yang hidup di dalam kita, kita harus bertekun dalam segala hal. Kita harus bekerja untuk Tuhan yang terbaik. Kita harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan lain sebagainya. Kita juga harus, seperti yang dikatakan Pak Bernard, kesehatian. Mari kita bergandeng tangan. Karena di mana ada kesehatian, di situ ada berkat Tuhan. Kita harus jadi pembawa-pembawa damai. Bukan orang-orang yang mengerecokin. Bukan orang-orang yang sering membawa fitnah dan sebagainya. Tetapi kita harus menjadi pembawa-pembawa damai. Kesehatian penting. Kesehatian, sekali lagi kesehatian. Amin. Pak Bernard tadi menyampaikan bahwa kita harus bertekun dalam segala hal. Kita harus punya kesehatian. Dan kita tentunya berdoa. Bukan saja berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita berdoa bersama-sama secara corporate. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Mari teman-teman, tetap kita hidup di dalam kerendahan hati. Teman-teman yang baru lulus mendapatkan sertifikat, qualified mendapatkan sertifikat basic class, harus berjalan di dalam kerendahan hati. Dan saya percaya orang yang berjalan di dalam kerendahan hati pasti meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, kita bersyukur punya teman-teman seperti Pak Adam Teja, punya teman-teman seperti Pak
Pak John Thompson, dan saya percaya mereka akan dipakai nanti di World Convention Indonesia untuk tahun 2026. Mari kita dukung acara World Convention kita untuk kita memberkati bukan saja kepada Asia, tapi seluruh bangsa-bangsa. Kita berupaya untuk semua bangsa akan datang di tempat ini. Mereka melihat bagaimana ada kesehatian di situ. Amin. Bagaimana ada damai di dalam semua aspek kehidupan kita, dalam segala aspek pelayanan kita. Sekali lagi, kita jadikan Indonesia menjadi orang-orang yang berharga dan berguna. Dan saya percaya, jika kita pakai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, pasti hati Tuhan senang. Maju terus teman-teman, jadi berkat dan teladan, jadi terang dan garam untuk seluruh bangsa-bangsa. FGB Men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Men. Tuhan Yesus. Amen. I congratulate you. We are Kembali saya ucapkan selamat. excited about what God is doing through you. Amin. Saya sangat bergairah akan apa yang Tuhan akan perbuat melalui Anda. Amin. Okay. God bless. God bless. Tuhan berkati. Thank you. Setiap kita yang dipanggil seperti Pak NP sampaikan tadi, Tuhan yang memilih kita. Betul, sesuai dengan panggilan, sesuai dengan sidik jari kita masing-masing. Tapi saatnya itu di-combine, disatukan. Itu seperti raksasa yang sedang dibangun, bangun, yang nubuatan dari Tommy Hicks, teman-teman. Iya kan? Oke, sekarang international president adalah Afrika. Ingat teman-teman, Tommy Hicks itu sudah nubuatkan di tahun Tommy Hicks berarti di tahun 60-an. Iya kan? Nanti dia melihat seperti raksasa yang bangkit, ya. Lalu raksasa itu nanti mencair menjadi butiran-butiran seperti emas dan turun ke seluruh dunia, teman-teman. Ke seluruh dunia. Nah, kita akan melihat waktu-waktu itu adalah waktu-waktu ke depan, teman-teman sekalian, ya. Jadi Tuhan itu bekerja, ada polanya, teman-teman. Bisa dilihat. Benar-benar bisa dilihat, bisa dikenal, teman-teman. Nggak terjadi begitu saja. Nah, makanya muncul orang-orang yang bisa melihat ini. Ya, puji Tuhan, kami setiap Senin pagi kita berdoa, sore kita punya prayer corner, teman-teman. Benar-benar meneliti, menyimak benar-benar apa yang Tuhan mau kerjakan. Termasuk melalui SOTV ini, teman-teman, benar seperti Pak Adam, saya sangat berterima kasih. Pak Adam itu research. Benar-benar dulu saya lakukan hal yang sama. Saya cari mengapa bisa mengerti serpihan-serpihan daripada apa yang Tuhan mau lakukan di tengah melalui orang-orang awam itu. Dulu itu masih kayak serpihan-serpihan, belum nyambung. Tapi sekarang itu, puji Tuhan teman-teman, mulai nyambung, mulai ada bentuk, mulai ada wujud, gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Bernard itu dari dulu itu teman-teman, beliau itu konsisten. Orang yang punya visi itu konsisten, teman-teman. Nggak tergoyahkan, maju terus. Apapun yang terjadi, itulah the man on the vision, teman-teman sekalian. Saya rindu menjadi bilangan orang itu. Sama seperti teman-teman rindu menjadi bilangan orang itu. Dan kita akan melakukannya secara serius ke depan ini. Ya, begitu teman-teman, terima kasih yang sudah lulus. Ada sih yang minta Pak Dali, kok sertifikat, kok nggak fisik katanya, kok bagus banget sertifikatnya. Tapi kan tapi anyway, kita bilang bukan sertifikatnya, tapi adalah pelajarannya, kan gitu ya. Ya, kita lihat nanti bagaimana perjalanan teman-teman. Oke, saya pikir itu teman-teman, waktu kita tinggal 5 menit, saya berikan kepada Pak Vincent, my brother, for praying, penutup, maybe something you can. Bukan satu kebetulan SOTV itu hadir dan sekarang benar-benar on the right track gitu ya. Ini akan memperlengkapi kita semua untuk berjalan di dalam baptisan Roh Kudus. Saya percaya itulah seperti yang tadi disinggung oleh Pak Bernard,
janji Bapa akan digenapi juga. Kalau udah 2000 tahun yang lalu digenapi pada waktu hari Pantekosta, itu akan digenapi di kehidupan orang-orang di zaman sekarang, khususnya yang sudah mengikuti SOTV, dan saya percaya juga akan diikuti oleh teman-teman yang lain di seluruh FGB MFI. Saya masih ingat sebelum saya menutup bahwa di dalam kisah para rasul itu ada 5 tanda kalau orang mengalami janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Pertama, orang itu akan punya keberanian untuk memberitakan Injil. Bagaimana Petrus yang pengecut, yang menyangkal Tuhan dan menyumpahi tidak mengenal Tuhan, setelah mengalami baptisan Roh Kudus, berapi-api luar biasa. Di depan mahkamah agama pun dia mengatakan, mana yang kamu harus takuti, takut kepada manusia atau takut kepada Allah. Itu luar biasa sekali. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tadi Pak Beran sudah singgung, 3.000, 5.000. Yang kedua, tanda daripada orang yang baptisan Roh Kudus adalah mereka akan guided the Holy Spirit, akan diarahkan, dituntun. Bagaimana kita melihat Filipus yang di-guided Tuhan, di-guided Roh Kudus, menginjili sida-sida dari Ethiopia. Padahal ada KKR banyak, ya. Dan kekristenan ada di Ethiopia, saya percaya itu karena penurutan Filipus kepada Roh Kudus. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berjalan dengan kuasa, ya. Kita sungguh betul-betul merindukan berjalan dengan kuasa. Seperti Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Untuk orang yang sudah lumpuh 40 tahun, ini luar biasa sekali. Nah, yang keempat, tanda keempat orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dia akan mengalami proses pengudusan. Dan ini yang tadi Pak John katakan, Pak Bera senantiasa tidak pernah berubah, ya. Holiness, holy. Tadi juga dikemukakan lagi, tidak bercacat, tidak bernoda, blameless, ya, kudus cemerlang sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, orang yang dipenuhi mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami janji Bapa, orang itu akan ada di dalam unity. Jadi saya percaya justru kalau di full gospel ini mengalami baptisan Roh Kudus, unity akan lebih hebat lagi. Dan salah satu tanda daripada unity adalah yang tadi Pak Dali katakan, kita harus rendah hati. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti rendah hati. Dan saya ingin menutup unity, kerendahan hati, dengan sebuah ilustrasi. Air itu selalu jatuh dari tempat tinggi ke tempat yang bawah. Di tempat yang paling bawah, air itu bersatu dan tidak kemana-mana lagi. Nah, kesatuan dan fellowship yang erat itu hanya akan ada kalau ada dengan kerendahan hati. Kerendahan hati akan dicapai kalau orang itu telah dan sedang mengalami baptisan Roh Kudus, dan itu dipraktikkan dalam kehidupan kita. Saya percaya FGB MFI ke depan tidak sama lagi karena mereka sudah dipenuhi dengan janji Bapa yang diberikan 2000 tahun lalu kepada kita masing-masing. Dan SOTV sudah menjadi alatnya yang luar biasa bagi kita. Selamat untuk para wisudawan. God bless you semua. Saya akan berdoa sekarang. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh sangat bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan. Ada satu keceriaan, kesukacitaan yang luar biasa. Karena kami dapat menyelesaikan tahapan-tahapan selama 12 sessions
di dalam SOTV, dan pimpinan dan arahan daripada Engkau sendiri ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para pengajar, untuk National Presiden Pak Dali yang punya komitmen yang sangat tinggi untuk terus SOTV eksis dan makin meresap di dalam setiap anggota daripada FGBMFI seluruh Indonesia. Terima kasih untuk Pak Bernard sebagai Ketua Badan Penasihat yang senantiasa mengarahkan SOTV ini sebagai School of the Vision, Strengthen of the Vision bagi kami pribadi, lepas pribadi, seluruh anggota FGBMFI Indonesia. Terima kasih untuk Pak Adam Teja sebagai Direktur SOTV Asia Pasifik, Pak John sebagai Direktur SOTV Indonesia. Kami sungguh bersyukur punya para pemimpin juga dalam Departemen Doa, Pak Lukman, Pak Ayung, dan Pak Tansri yang telah menjalin dengan SOTV, menjadikan SOTV ini sebagai alatmu untuk memperlengkapi seluruh anggota FGBMFI di Indonesia. Terima kasih, biarlah Tuhan, ini adalah just the beginning. Kami minta Engkau terus perlengkapi kami di dalam takut akan Tuhan, dan setiap anggota biarlah mengalami janji Bapa, baptisan Roh Kudus itu. Dan itu menyebar ke seluruh pribadi lepas pribadi anggota FGBMFI Indonesia. Dan kami percaya FGBMFI Indonesia ke depan tidak sama lagi ketika kami menerapkan dan mengaplikasikan janji Bapa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati semua berkata amin. Amin.